ta hatani dibata turpuk jamita di pesta pasca parjulu sadarion ima natar surat di suratnya Apostel Paulus na parjulu tuhuria Korin di sada Korin bidu 15 ayat sada rodi 10 sada songonoma tarsurat disi alai naing mapabotohonok kutohamu akadongan barita nauli nahu barita hot tuhamu naji nalomuna nanggabe hajongjonga muna laus ido parhitia muna gabe malua namun ditiopamu hata nabi narita hot tuhamu ia naso sadok magopo hamu porseya Aisyah mulana hupasahat tuhamu nahu jalo odo nong mate do Kristus ala nido sata hobartu natar surati nong tartanum do ibana gabe di pahehe di aripatoluhon hobartu natar surati jadi di pataridaho do dirina tu si kepas dungitu nasa puluh duai dungi di pataridaho dirina sahali tu lobi 500 dongan natu morop sian akai mangulu dope di bado nang modding dungi di pataridaho dirina tu si Jakobus dungi tu aka aposteli sudena alai dipudi ni saluhut nai di pataridaho do ibana nang tuau natar dok tubu dina sotik kina ayaudo no memet sian aka apostel nasotama doa nian guaron apostel ala nang hulele huria ni debata alai nadiau nuaeng sian asini rohani debatado ubahen nadapot jala dang namagopo asini rohana na tuawi ay gumudang do na huulahon siyan nasida saluhutna alay dada au tahe asinirohan ni debata na tuaw ido atong manang aupe manang nasida songonido parjamitaon nami jala songonido gabe porseya hamu disido sahakna amanginang adok sada hasomalan di gereja barat jalan marujahat doi tu Lukas 24 ayat 24 lahu pasahat ton selamat Natal jadi mau hudok selamat Natal selamat Paskah nungahehe Yesus moloniku alusihamuma tutu nungahehe Yesusi selamat Paskah nungahehe Yesus sadarion laos pesta parheon yak kainata jala hida gumudang do namar baju nabotar di tonga-tongata songona karohani inat tommai ate botar-botar polin hatan itu hata jamita di pesta Paskah sadarion laho mangodolhon paratahon patoguhon haporsiaon ni huriana di Korin taringot tu ipola ni barita nauli taringot tu ipola ni haporsiaon nasida ala molo tapamanat surat sada Korin tardok hirahola 2 biddu do khusus makatai taringot tu haluaon nasihat Tuhan Yesus dukoni hiragumudang do dihatai taringot tu pangatusion manang poda taringot tu hasomalan doh ragam-ragam ni pangajaran ditiki di tonga-tonga ni huriai dihatai do disi taringot tu namar parkaro dihatai do disi taringot tu parbinotoan lumobi filsafat ni Junani hatihai didok hauto oddo silangi di rohani halak Junani jala partuk Tuhan pargasipan
dihalak Yahudi. Macai ragam aka pangajariot doho poda na masuk tuhuriai dihorhoni gabe tubuh ma aka parbolak-bolatan tubuh parsalisian, termasuk sia tonga-tonga ni huria isa diri mabahen adong aka parbolak-bolatan, adong mabahen kelompok-kelompok, adong nama dok sisian ni Apollos dohami ninna ala si Apollos mamaritahu barita nauli tunasida, sisian ni si Kepas dohami ninna ala si Kepas manang Petrus mamaritahu barita nauli tunasida, sisian ni Paulus dohami ninna ala si Paulus mamaritahu barita nauli tunasida, laus adong dodoh nama dok sisian ni Kristus do yang buhami ninna. Ala nima di ayat na parjolo nakaning didok alai nang mapabotohonok kutuhamu akadongan naneng dohonon na argado riko donian taringot tu akapoda na hinata amuna, taringot tu akahasomalan, taringot tu akabudaya, taringot tu songo dia ngulu di tonga-tonga ni huria, taringot tu aka ritus parugamaon alai adong do penau rumikot sia salu nei ima ipolani haporsiaon taringot tu Kristusi ima naung mate do Kristusi humokop dosata ditanom jala hehe ibana diari patuluhon amanginang macai arga si tuturi kok si tutu di parata nang di tonga-tonga ni pestata pesta pasca di tikinata parpudion lumobi di partikian di zaman nalam maju teknologi digital di tangan ni hirasudi jolma molodung di boto roha gariada tahe si patadang marroha do pedak danahi alai dung adilehon HP na peting sonang yan ako ni unang tangis ujung na manigor di lehon handphone ni so di boto do pe majaha ido banna wolo si patau malu danak mamici HP sian natorasna songoni do nang tu sude tingkatan parbinotoan di jolma dang maribar naso marsikola sahatu parsikola nama cetibu jala secara tidak langsung mapakorhod doon nang tungulu parhuriaon tungulu parugamaon namar pardomuan taringot tu haporsiaw ay budu sabil modum pehitan waing mabigi jamita sabil menyetir akainata si pata sabil makupas bawang ibigi jamitaon jala dang taboto jamita si dion adong don nahob bartu poda ha kristenota adong don nahob bartu poda ni HKBP alailos adong don namaralo jadi naberuon adong do sahlak padita na macai terberita di Indonesia madokon bahwa Yesus itu bukan anak Allah. Anol luluhamu manang nai si padita ini dak pola hudok. Adong musedo nama dokon Yesus sidang debatai. Tumoru do iba nasaotik umme do saotik Yesus sia debatanin. Jala adong bedo akka argumen teologis do marhitebi akka ayat-ayat di Bibeli. Jala secara teknologi adong do naginwaran nanoaing molo tapitsit handphone sehali ola sehali pe manigorodo muse akka informasi nasarupa naginwaran na algoritma AI. Sekali kita buka kita baca akan muncul lagi postingan-postingan yang serupa dengan itu. Sehali dua hali tajaha patulu halihon
ditogi hoddo hita tu sumberna lam leleng tajahai lam tahalomohon mulai madisi di har-hari ma akaha porsyaun na dong dihitaya. Amanginang macekorasdo dipaingot apostol Paulus di Galatia sada ayat 8 taringot tu akapuda pangajariyo didok songonon. Alai au surahami nang suru-suru asia banua gijang pe mamaritahon barita nauli asing sian nang binaritahot tuhamu honatoru maibana. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Jadi hati-hati kita kamanginang molo majahen fotai lumubi namar perdumuat tu haporsyota totong ma songon nadidok ni Martin Luther back to the Bible. Aha nanidok ni Bibeli i matatiop. Manang tuksongo dia pe pangajarion na jupak kita. Amanginang ido si bociri ni parsalisian doh parbulat-bulatan di tonga-tonga ni huria korin hati hai. Jale ido bana di tongos apostol Paulus naing majagahon majamoton na parjulu hapolinon ni haporsyaon ni huriai. Unang gebe manibil. Na paduahon laho majamoton parsauran. Ni huria nama dia nadi huria korin. Alanima topik minggu tasadarion didok hehe Yesus di hari patoluhon. Hehe Yesus di hari patoluhon. Saya ada kalimat na deklaratif ya memproklamirkan. Naneng dohonon na disi pabua ujahan ni haporsyaon ni ruas ni HKBP ima di hamamate hatatanom ni Yesus Kristus dohot haheheonna ido pamusatan ni barita nauli. Jadi tusido hita ditogu marhite topik minggu sadarion. Para taratahon, patoguhon, panalnalhon, patadapon haporsyota di Jesusi si paluahita nang mate nang tartanom jala mulak mangulu. Alani pasigati maturput takamanginang molo tapamanat diaya sada ro diaya 2 nah kaning ditaring oti apostol Paulus adong tolu na ummotina hinarikot ni barita nauli dihuriai doh tuak kana porsia saluhna didok barita nauli naji nalomuna ima hajong-jongamuna pijakan dasar atau fundasi kehidupan barita nauli do ujahan ni parnguluon ni sadok halak Kristen. Barita nauli do ujahan ni sadok huria. Manang di parnguluon manang dia pe. Manang ditongani bagasna parsauran ni ama doho ina. Manang pangajarion ni natoras tu akayanakolna. Manang uju martiga-tiga pe. Manang uju karejo di kantor pe. Manang di akaulon na asing tahe ikon hoddo barita nauli ujahan ni parnguluon ni akana prosia na paduahon laus ido parhitiam muna gabe malua jadi barita nauli ima parhitian asa malua amanginang sahali do Yesus mate dungi ditanom dungi hehe hanya sekali hapax dan adong 2 hali alani haluota marhite Yesus Kristus nung ngasikop di parade di patu pade bata tu nasa joma manusia
Jadi keselamatan itu telah dipersiapkan, telah diberikan oleh Tuhan, oleh Allah kepada segenap manusia. Alai suku-sukun sudedo jolma manusia malua. Jadi anggo Yesus dang maatebe dang ditano beibana dang mangolu beibana padua halihon manang patulu halihon. Artinya bahwa keselamatan itu telah final, selesai semua. Di parade de bata tunasa jolma manusia. Alai suku-suku nakaning do mutusi boha nunga sude jolma manusia malua totu alus nadang. Sekalipun keselamatan itu telah dipersiapkan oleh Allah kepada segenap manusia, tetapi tidak semua orang menerima keselamatan itu. Alanyaha ala hite-hitena, jembatannya, jalannya adalah ikon porsiado tu barita nauli. Jadi dos-dosong si panganon dilopa inatema si pangano tu sude isi ni bagasna rade sude alai nabutongan manang nabusur atau yang kenyang adalah mereka yang mau memakannya. Jadi songoni donang sifat nihaluoni. Karena keselamatan kita sempurna telah dikerjakan Allah bagi kita. Nah patoluhon barita nauli nabi naritahon ya aposteli ido sitiopon. Ya. Jodoh saya tadoki nang marhite tangiang rupani hatamido tukot nami di naladik ni narupani. Asa unang munggil, ya. Asa unang ganggu hita di tonga-tonga ni perdalanan ni nguluta. Alai ternyata Apostel Paulus nang majagahon ruas ni huriai hati hai ala sayolo munggil-unggil hinorhon ya kapangajarion dido ibana adong siarat na asing didok di hata batak. Namun di tiup hamu hata nabi naritahut tu hamu asalkan naneng mangodolhot disi macari kodo di haporsiauni hasatiaun konsistensi komitmen dohok togu ni roha ala torop dosian ruas ni huriai namung gilunggil manadikon haporsionna manadikon Kristusi boidoy ala mga luluy zona nyaman, boidoy ala dang madapot parutungan sian ha Kristenoni. Imol masa noaing rupani aka perbarita naulinin na rupani gabe pidda agama, marhite gabe viral terkenal, gabe godang hamorona. Mungkin ada yang begitu juga. Karena ingin mengejar sesuatu yang bersifat material. Alai jodol hodo turuas ni huriai marhite barita nauli ido hita di palua alani berbicara tentang Injil itu berbicara totalitas sadok parnguluon ni halak Kristen di sudi panggulmiton ni nguluna ikot totong disodangi barita nauli. Nah mangihut ayat 3 rodi ayat 4 ahado pamusaatan ni barita nauli natabigi manang nabi naritahon yakka par barita nauli didok nang mate do Kristus ala ni dosata nang tartanom hehe di hari patoluhon hobartu na tarsurati amanginang hamamate ni Kristusi bersifat substitusi lapatan na iko kita hiaddo manaon alai olo Kristusi manaon na ikon hita hiaddo tarsilang na ikon hita hiaddo manuhu silangi alai rade Kristusi manuhu silangta na ikon hita hiaddo hona bura hona uhum alai olo Kristusi hona uhum alani hita isa sitong na molo pinikiran wase kon olo luja Kristusi Luja Jesusi rupani
Daibana dosi panopa, songo panopa hudor rupani, molo ditopa hudonisi atano liat, dungi topik saotik, hudon natino panai, sasitong na umura, diputaroh bulus hudoni, dungi dia bolokon. Itu yang paling gampang, yang paling sederhana. Alai de batadang songoni, topik hudon natino panai, alamada bujol itu bagasan dosa dang laus dibolokon, dang laus dipamate, alai di pauli-uli do denggan, do nama baini. Yohanes 3 ayat 16 didok ala holong nirohana. Jadi marhite haheheon ni Kristus hagogok ni ulauna manubusita ima patuduhon holong niroha. Alani amanginang ruas nahina holongan di Tuhata asa nang pesta Paskah ima manaringoti taringot holong niroha ni debata. Jala ido nanaing hanguluhonon digenup akan aprosia. Supaya tidak menuntut pada kesalahan orang lain. Manang paimaho kalak iko perjulu mangido maaf. Jala si pata rupani moloiba pe marsala. Buiduiba moloiba pe sitong. Buiduiba perjulu mangido maaf. Amanginang ruas na hinaholongan ni Tuhata macayargado nang hata nama dok hobartu natar surati lapatanna sudi nasa namasa nadidalanan ni Tuhata Jesus laho patupa hanguluad dihita patupa haluau dihita sadok nunga di bagasan sakap haluaun na pinatupan ni debatai sian narubi. Alani amanginang ruas na hinaholongan ni Tuhata disodo uno ni haporsyota naganu minggu tahati dakon marhite hata haporsyoni. Aporsia di debata Jehovah, aporsia di Yesus Kristus, aporsia di todi parbadia. Jadi ganup tahati dakon haporsyotai dada holad dihatai. Ya, dada holad di padok alai ikon marojahad doi tu haprosyaun natakas jala sitong jala naing masa do ngulu niakana makatidakon haprosyota mangulu hobartu na hinatidakon. Jadi supaya tidak hanya mengucapkan tetapi supaya hidup kita bercermin kepada apa yang kita imani, apa yang kita percayai, dan apa yang kita saksikan. Jadi ganu minggu do kita maka tidakon haporsyotai. Alai ni unang mamulus buti inon. Alai ganuk tadokoni naing dihorhonima adong lampatuguhon haporsyota tu debata ama anak dohotod di perbadia. Ayat 5 rodia walu didok tutu si tutudo Jesus hehe. Idok bana diuduti Apostel Paulus pabua adong do saksi hati hai bahwa peristiwa itu bisa diverifikasi, bisa divalidasi. Ai dipatuduh hodo dirina tu si kepas. Dipatuduh hodo dirina doho tuak kesisian na 12 jala dada holani. Alai doho do tu lobi 500 dongan hati hai. Na di partikian ni Apostel Paulus deba sian nasida mangulu dope. Hola deba dope. Now modding. Lapatan namanginang pabua taringot tu hamamate dohot haheheon ni Tuhan Yesus yang sulit diterima oleh orang Yahudi, termasuk juga oleh orang Yunani. Manang marhite parbinotuan di Portibion maol tarjalo nasida marhitei di dok naneng odol hono di Apostel Paulus dada turi-turiani dada mitologi i alai takasdo bisa diverifikasi bisa divalidasi.
Alani sudi kataringot tu haporsyota sadok adong do ojahanna ima barita nauli. Amanginang ruas nahina holongan itu hatta ayat siaro di sapulsada di dok laho patuduhon parbue di haporsyaon ima nang totong mangulu di bagasan asini rohani di bata. Di baritahon Apostel Paulus do songo dia pajona gabe apostel di do ibana apostel natubu di nasotekina. Molo tuakap poso-poso nasorang di guarimon orang yang lahir prematur. Lapatan na dang tikina dope ibana sasitong na gabe parbarita nauli ala di bagasan huaso dope ibana hati hai molo tajaha ulaun ni apostel bidualu di bagasan huaso na do manguhum jala madabu uhum hamatean tu si Stefanus hati hai jala di dok di paporsuk si Saulus do huriai dibongoti dua kajabu disarat siat jabu nasida bawa nang boru-boru laho pasahatot tuhurungan ditiki semangat ni ibana dope mangalelei akan aporsyai alai di sido ibana ditakup Kristusi gabe sisianna gabe parbarita nauli ido banna di do ibana apostel natubu di nasotikina laus ido na mangojar ibana semakin dia merasakan kasih karunia Tuhan maka itu semakin mendorong dia untuk bersemangat dan terus menerus memberitakan Injil. Dan marnaluja ibana didok nakaning. Ya. Dan nang patuduhon hajagoon na ibana molo didok gumudang do nahula sian nasida nina karena itu memang fakta. Sapultulu guarni buku na di padan na baruon ima kasurat namar perdomuan tu ulaon parbarita nauli nasian apostel Paulus. Alaniah ala dipakilalahon ibana asini rohani di bata di bagasan nguluna gabe dang tarbahin ibana so manang mauhom so ikon marbarita nauli. Isarani sahala peneliti na dapat hobartu penelitian narupani ubat tu sada sahid maka itu akan sangat tidak berarti apabila hasil penelitiannya dia simpan sendiri untuk dirinya. Alai macari kok doi asa torop halak na taruli pasu-pasu. Songoni manang barita nauli na jinalo ni apostel Paulus marhiti asini rohani di bata naing torop porsia jala malua di Kristusi. Atong ahama barita ni paskaun na naing dihita amanginang na perjulu haheheon ni Jesus tadda hamonangad doi nungatalu hamatean jala solukma hanguluan. Di uduk ni turpukta ayat 10 rodi ayat 17 di dokdo anggo sohehe Kristusi magopodo haporsyota jala dang tutu adong haheheon ni akanamate alani markite haheheon di Kristusi mangalehon pakirimon na baru tuhita pabua dang di portibion ujung nilakan yakana porsea alai hehedo nang hita sugod asarap hita do Kristusi. Na paduahon haheheon ni Jesus do gabi ipola ni haporsyota jala ido nata pestahon nata rayahon ganup hari Minggu. Anggo hobartu pati ki ikon hari Sabtu do hita marari Sabat. Alai ala haheheon ni Kristus Jesus tongod dari parjolo di minggui disima huriai marpesta alani ganup Minggu do hita mamestahon taringot tu haheheon ni Tuhan Yesus. Ido didok di konfesita. Napatuluhon haheheon ni Jesus mabuan hamubao dohot hay baruon ni roha asa marhite na marpesta pasca hita dapok matutu hamubao dohot hay baruon ni roha manang natagwari transformasi di sude lini di parngulunya kana porsia nang tarlumubi ma di tonga-tonga ni keluarga mangarade ma ganup natoras mangajarhon dohok manugu-nugu akayanakon hobartu poda na polin hobartu barita nauli di bibeltai dohot marhitia kapoda na pineop ni
huriat taha KBP. Ido nanaing suara honna di tahun pengajaran iman Kristen di tonga-tonga ni keluarga di tahun 2020 nomon. Atong nunga hehe Kristusi hehe madohot semangata dia kengulu par huriaon hehe madohot pakirimata pabua lehono di debatado akasilas niroha dohot lehono ni debatado nang asinirohana dohot hanguluan dihita. Selamat Paskah martangiang mahita. Moliati matuhan dihatam nang tolhas di tonga-tonga nami. Marhiti hatam Tuhan dipatugu roh hanami maniub. Haporsia untuk Kristus Yesus si paluai. Nang hehe do ibana asa hami pehehe do sogut asarap hami do ibana di labungmu. Ali Tuhan marhite hahehion nai dapat tami ma akapakirimon nai baru dohot akalas niro hanai baru lumobi laho patuguhon parsauran nami ditongani ganup bagas nami di rumah tangga nang ditongani huriam. Lumobi matuhan di taonon nang tinotopon di huriam HKBP tahun pengajaran iman ditongani keluarga asa jamot nang hami parhalado nang natoras pe majamoton akapuda doho pangajarion tu akasudut nauposo. Tuhan hupasatay masadok ruas ni huriam na mek na magodang rodi na matua. Homa na marmudu-muduhon akka danak na sopo somarama somarina. Homa na margugoyhon jala patuguhon rohani akka na mabalu. Homa Tuhan na madaw ni parsahiton yakka na marsahit. Lumobi ruas ni huriam na dirawat di rumah sakit nang dibagas na sida pe. Roma ho Tuhan dulo na sida lehon hamalumon apuliaka na marsak Tuhan pasatay matuhon ang akayanakon nami dope dinalahu manguduti akka parsikolaan na patuduhot to akayanakon nami silas ni roha jalo mahami Tuhan di bagasan Jesus Kristus Tuhan nami amen. Taparadima peliata marid demahita.